para sa mga transfer ang yung bayad ba yung attorney na. Yes. So nasa mga 1.9 million or ato'y round of mga 2 million ang 2 estate million tax. estate tax. So, matinabangay lang kita kay not all Filipinos knows it. Yes. Okay? When I talk to one of my clients, no, pag sir ako about estate tax, estate planning, wala lagi ko kay bawaan ni sir. Gipusil siya tungod sa yuta. And guess what? Kinsa na pusil? Kinsa? Iyang igsuon. Welcome to TERATalk podcast. So, hi guys, this is our episode 19. 19. 19 Wow. na ta. Second Yes, episode for second the episode. year 2025. So, I am Coach Jarek together with my co-host. Coach Sean. So, we're here to talk about topic today is estate tax. Estate tax So, kani and estate planning. estate no? planning. Yes. Right. So, but we go before we go into this topic. Saan ba sabot sa estate? Estate. Yes. Okay. Estate is kanilang para dali masabtan Yeah, para tanang properties nimo. Yes. Na kay kwarta sa bangko, gold ba na properties nimo, mga balay, yuta tanan total, no? Imong kayamanan, Yes. that's what you call estate. Even relo, no? Ayan na mga Yes. Pero mga Replica. mahalo na kayo nga relo. Kaya mga malon. I talked to one of my client. He has a 30,000 puzzle nga watch. Oo. So, niubos ang value kay na-scratch man niya. Okay. Oo, so kailangan sa mo ang pingan sa no? Kumuusap mo rin yung value. kay bawa pa siya nato, palit na siya replica nga tag 700. So, yeah. So, kaya siya. So, we'll talk about estate tax. Yes, for today, estate tax. no? So, what is estate tax and anong needs to be concerned about man kanang estate tax? Okay. So, ang estate tax, mogawas ra na siya nga tax, okay? Yes. If ang owner sa tanang properties or kato tanang estate kung mamatay na. Okay. Dili ni siya kanang real property tax or tax declaration, dili na siya. Estate tax, mogawas na siya nga tax sa BIR iga matay sa owner sa property. But that doesn't mean it's a death tax, ha? So, meaning na it's mura bitaw kung privilege on that person will be transferred to the katong kinsa tanang kayamanan before manggod ma-transfer. Yes. Ang tanan niyang properties, let's say ang title, Ang title. i-transfer kani pinaka-simple man ang yuta, no, Yuta. ang balay. There are two types of title. We have the naked title, Naked. kung unsa gid ang kanang physical, Physical. no, and then the beneficial title is kana gyud ang title gyud. I told you. Okay, so before magud ma-transfer ang beneficial title to the heirs or mga anak, okay, kailangan i-settle pa nila ang estate tax sa BIR. Estate tax. Okay. Oo. So, pila man ang estate tax, Coach? Estate tax karon after the train law is Train 6% from the total estate. Kay nasa siguro uban ba naglibog kasi before forms ba na di ba daghan man to kay wa pa ng train law. Mura to siya gitawag og kadang kung from this amount mo ni mo ang total gross estate mo ni siya mo bayran no mo ni tax mo na gitawag daw nga progressive rate. Progressive. Makadaghan imong property, makadako sa imong estate tax. So it was kuan na no mura gi-generalize. Gi-generalize na gyud regardless kung dako or gamay imong kuan 6%. 6% na. Okay. Oh. But how can estate planning help reduce estate tax liability? How can Estate planning. kuan kanang if you have estate planning, it can avoid unnecessary taxes Yes. or interest sa tax. Mga penalties, no? Oo, mga penalties kay sa train law, you can pay the estate tax within the next 12 months. Staggered. Staggered. Pwede ra staggered, dili ka ng bulk gid nga. Yes. For example, one of my clients, the total value currently sa iyahang
balay is 13 million pesos. 13 million. 13, 1-3. Unya, we were able to compute, no, a projected lang ni siya na kuan 6% nga kanang plus transfer fee para sa ma-transfer ang call yung bayad ng attorney ana. Yes. So nasa mga 1.9 million or ato round of mga 2 million ang 2 estate million tax. estate tax. So if for example, kaya ang scenario man good, the owner of the property is an OFW. If something may happen to that owner sa property and that owner siya man mag-income utag ko. Yes. So what if mawala na siya sa picture, diha na estate tax of 2 million. Kailangan bayaran sa mga anak ang 2 million within the next 12 months. 12 months. Oo. Okay. What if dili sila parehag capacity of income sa ilang parent? So unsay matabo sa estate tax? Dili mabayaran. So may tabo after 1 year, nanay interest. So mo na additional. Mo na importante ang estate planning kay to prevent sa mga unnecessary na mga fees and also unnecessary problem that may rise sa relationship within the family sa mga sumusunod. So, so just wanted to add up lang po. So pag-calculate ang estate tax or this is for estate settlement naman nga ko but it was gross estate, so meaning pila total, wala pa rin deduction, no? Yes. Yung i-mention, balay, kanan. Minus deductions, nanay mga deductions. Ang pinakasikat jud nga deductions is nagitawag og standard deduction. Yes. And then the next one is the family home deduction, which is dapat mo apply pa mo ana, need to qualify. So i-minus na siya na ang total is mo na ang net taxable estate. Then and then mo multiply ang 6%. That will be the estate tax. Yes. No? So katong standard deduction, just wanted to mention lang po, it is 5 million na siya. No? So ubos ra gani, let's say for example, imuhang total asset is 4 million, 3 million. Yeah, qualify mo for standard deduction. So wala na mo estate bayaran. So clearance na lang dayon mo ato ka BAR. Pero dire sa syudad, ang value sa balay, it's more than mahal kayo. Balay pa na, pa na appeal sa uban niyang kuan, let's say kwarta sa bangko, diba? And then gi-determine ang value sa asset on the time of death. On the type of, yes, so let's say kay ngano importante mo siya is because mo saka ba ang value, saka manaog ang value. Right? So let's say gipalit na 2,000. So mga pila na nga property. Let's say for example, 1 million na before. Kung pila na ng value karon, mao na siya ang let's say for sa market man na siya good. Basean. Yes. And then naanay I forget that term, no. Naanay sector sa government that you need to go. I forget the name ato. Basta maadto ka para maibaw-an nimo pila ang zonal value. Zonal value. Zonal value ana nga property. Let's say kung sa Cebu City o unsa man duol siya, duha man na ma-check kay kuan residential ba or commercial. Magbutan ta sa barangay, let's say Hipodromo. Okay, zonal. Pero mutan na pa na nga asa man dapit. What if duol sa highway? Dool sa dan. Yes. So mas mudako yung value. So natoy, I forgot, if you know the term, kindly put it down sa comment section. Unsa na nga asa mo ato sa city office, no? Or city hall rather, na para may bawaan kung pila gid ang value ana nga kuan zone. Especially mga mga real estate broker. Oh yeah, for sure. Kabaw jud sila na. But unsa man mga common estate planning tools, to minimize estate for sa mga estate taxes. Okay, again, estate taxes is mugawas gina siya. Okay? So to minimize, there are for me 3 ways. 3 ways. Okay. Number 1 is you sell the property. Para wala kay kuanan sa estate, no? Wala kay bayaran estate tax kay imo namang gibaligya. Yes. Pero by selling the property,
there will be a tax gyapon. Nakagyapon. Mo na real property tax. Kada lihok dyan, no? Oo. Si tax. So, magbayad tas ka na. No, usana kay ikabaligya nimo ang halin imong iapod-apod sa imuhang mga anak. Yes. Okay? Pila ba na sila kabuok? Okay? Number 2 is imong i-donate. Gift. No, gift nimo, ihatag na nako sa akong anak daan mitras ana. Pero, pero nagya po gitawag og donor's tax, which is 6% of the total estate or pila man na ang value sa usa ka balay or yuta ba iyang hatag. So, nagya po tax. Okay? So, ang kuan lang gyud sa donor's tax, kung pila mo value karon, mo sad ang tax nga value. Kaya kung sa estate tax, what if after 10 years pamatay ang owner sa property? So, ang value sa property, mutaas na. So, ang estate tax, mutaas sad. Oo. So, mo na ibuhaton sa uban, i-donate. Kay, kung mo donate ka og something, okay, if it's more than 250,000 pesos, diyan na mo sud ang donor's tax. Okay? Magbayad gapon. So, gift ka og sakyanan, no? Especially more than million naman exactly. So, mo na email na si BIR nimo or mo tawag na si BIR nimo. Mo tawag na. So naman pila naman kung bahin diha. Okay. And the third one is to have a life insurance. So, anong effective man or effective ang life insurance because mo gawas ang claim kung mamatay ang policy insured, right? So, mura siya ka ng kambal ba? No? Kaya since ang estate tax, mo gawas siya kung mamatay na ang owner, niya ang claims or ang kwarta sa insurance, mo gawasan siya kung mamatay na ang policy owner. So, kana, siya may mabayad. Example, katong 13 million nga, butang ta lang, 13 million gud ang value sa property or sa total estate niya. Okay? So, ang life insurance company will give the client of 2 million life insurance, okay, na intended for the estate tax. Nang pangutan na karon, what if na ibang beneficiary, coach, niya, ang katong beneficiary, ay, di nimo ibayad, sa estate tax. Sulo, So, what you should do is this, consult an attorney. Okay? Have a notarial will, na ibutang estate dito, kining policy number sa life insurance, blah, blah, blah. Dito ni Padong. Ang kining claim, ani, once I die, ibayad sa estate tax. Naka-indicate yun sa notarial will. Dili lang kanang sinuwat. No? Pero nagya pa tawag anang sinuwat, no? Like, yes, holographic. Holographic will. So, dahil ma-void naman na, or ana, katong notarial yun na agad, mao gito i-follow. Katong notarial. To pay. Mo na say, nindot kay, for example, no, sa life insurance, kay, let's say, 2 million ang coverage. Ang bayran na client, example lang, no, of a 50-year-old client, let's say, magbayad na siya og 500,000 for the whole kuan niya. 500,000 iyang bayaran, or let's say, 1 million iyang gibayad for the next 10 years total. Pero iyang life insurance, 2 million. Asa man ka na, magkuha kag kwarta sa bank og 2 million or imo rang ang 1 million na imong gigamit sa bank for you to have a life insurance of 2 million. Yes. Mas makasave kag 1 million. Mo nang gikuha na lang gyud of an insurance because you are just using your 1 million for you to have 2 million na imong kwarta upon death. Yes. Oo, yes. And then other thing pod kanang pwede ba na siya nga, let's say for example, just like I mentioned, 3 million, 13 million to yung total asset, no? Yes. And then gross estate. So 2 million yung estate tax. Pwede ra man nga i-deduct lang ng 2 million. Let's say 13. Sa bangko niya. Let's say sa bank niya, let's say na 30. Let's say ang total is 13, but sa bank niya na siya mga 5 million na. Okay. So, pwede ba na naagi ni doon ko na nga, pwede ba i-deduct ra sa kanang 5 million sa bangko ni mama? Dili siya pwede. The reason behind that, kay ang bank will freeze the account because kailangan pa o clearance
sa BAR, which is katong estate tax clearance before Yes. ma-release, and they cannot use the money. I talked to a bank assurance agent about that. O tana jud ko, kailan ko mention sa usa nga bank, no? Kaya na siya nga mahatag ang claims kung na siya insurance. Okay? But ang kwarta gina sa bank, ma-freeze gina. Okay. Dili to i-minus ang katong claims. Dili. Makuan gina. Bayaran gitong tumili. Bayaran to. So, ika-release sa kuan, process nila sa BAR, then balik siya sa bank to present na clear na sila bayad sa estate tax. Okay. So, but how does proper estate planning impact transfer of wealth to the heirs? Dako kay impact. Ano? Number one is maapod-apod equally ang iyang hinaguan for a certain amount of time, let's say, for the whole working years of 40 years. Maura mo ganahan sa ginikanan nga, ganahan ko na di mo mag-away sa akong hinaguan. Because anak ram po ninyo tanan. Okay? So, it can avoid friction within the ears. No? Example nga, kanang sa mga igsuon na agibuli nga igsuon, especially kung nagid siya kwarta, no? Ang natabo is kani nga bully nga igsuon naman siya mga connections, so ang gibuhat niya gipang kuan ni may igsuon sa kwarta. Okay, ang katong title, so mas na ni kabag siya, pero daghan pa kay nagkuan gyud mo follow ta sa kuan sa law, no? Mag-away jud na may suon. Another example, a scenario, this is a real life story. One of my managers shared me something today na one of his friend, co-worker niya before, kay he was, gipusil siya. Okay? Gipusil siya tungod sa yuta. And guess what? Kinsa napusil? Kinsa? Iyang igsuon. Silang duha nag-inom niya, naabot ilang istorya sa yuta sa ilang mga ginikanan, nagkabikil ito na niya ang igsuon police, so naa siya pusil, papatay niya igsuon just because of that. Gamay lang na kuan. Gamay ra kay kuan. So mo na, it's really essential, no, na i-proper estate planning na buhaton, no, to avoid conflict. Mao ginay number 1, no. And, of course, dili ka mo bayad og daghan kay mga interest sa imong estate taxes. Especially ka na from pass down na, no? Like, especially, labi na ka nang, wala dyan sila idea about estate planning. From, napas mga apuhan, mapass down na ta. That's first generation, second generation, which is, nagtubo na po ng estate tax. And then, come to the point nga, ilan ang isettle, dakuan na yan eh. Di na mapas. Di na mapas. And at the same time, another concept, purpose ani is para ang value gyapon sa property, maugid ang value. Kaya naman may chances na, for example, the value is 10 million. And then you need to pay, let's say, 1 million for the estate tax. Kanta lang, no, with the fees. Now, naay mo palit sa yuta. No? Paliton na lang barato. Kaysa wa kay makuha ang kwarta. Paliton lang 500,000, 5 million. So, ang value ni depreciate. 'Di ba? Na-settle na ang estate tax, nabalhin na sa pagbalhin sa mga anak, gibaligya nila atong ni-offer nila og 5 million, kakwarta na sila. Pero ang kanto nakapalit, jackpot siya. Okay, 10 million ba itong value ato. Okay, so mo na ang kailangan proper estate planning for a smoother transfer of wealth to the next generation, to the heirs. But unsa may mga steps to take para to start preparing for estate tax? Okay, first step is to assess. Pila man gyud akong estate tax. And it takes collaboration between different professionals. Yes. Okay? Assessing the sa team sa estate planning team, collaborative effort man na. So, para makabaw ta kung pila man gyud ang estate tax sa tanan niya mga estate, no? We need to consult
an accountant. Siya man Yes. gina magkwenta. Mo na No. imong pangayon diha is authentication copies of taxes and deeds. Yes. That's why you need accountant. Oh, kailangan na sila, no? And then naatay gitawag og mga attorney. Yes, Unsa to nga attorney. specific nga attorney? Dapat pod kuan sa to sila basta when it comes to estate settlement, Oh, yeah, good siya. kana. Kay dili pod pwede daw. I mean, pwede man siya kanang general practitioner lang but naay mga details bitong nga ma-miss unya. Mm, That's why specific. specific gyud ana Yes. sa estate. Mura bitong doctor no, like Oh, neurosurgeon, yeah, naapoy neurosurgeon, na orthopedics. cardio. Yan na. Oo. Yes. So kana consult ng estate planning expert nga attorney no for the documents para sa kuan. For example, sa imong notarial will, ana Yes. sa estate tax para makakuan da sura ba. And then also a financial advisor. Yes. Okay? Sa life insurance na siya nga solution ba, no? Mm. Okay, kami may pag-ingon sa accountant, okay, the total estate is this and kailangan og estate tax nga bayaran possible maabot og 5 million. Okay, then the life insurance company will give the 5 million nga protection. 'Di ba? So, at least with that collaborative effort, it can help a certain individual and their family nga ang pag-transfer sa hinaguan smooth ra kayo because nagplano man. Yes. Okay? Magplano ka or magubot na sila. Magubot na jud at the end. No? Kwarta baya or something nga kuan, Init kayo. init kayo. Butanta lang, maigsoon, okay ra, kaya nagsinaptan na since bata. But how about the other factors outside? Yes. Oh, mo na siya. Importante jud ang estate plan. Exactly. So if you have property, guys, or properties, you need also to consider the estate planning, no? Especially if you wanted to pass it down to the next generation, especially yung mga anak. But just wanted to add this, unsa may mga requirements or documents. No? So, mga documents na needed, as per BIR, ato tanawon. Yes, No? as per BAR. Okay. First is, dapat na new TIN New right, TIN number kaya ang specific for the estate. for the katong namatay na. Yes. Dili imong TIN nga buhi pa ka. Yes, mawagta naman to siya. You Mm. need na siya og new Bagong nga TIN TIN number. for the Yes. estate. Yes. Second is death certificate. Importante po na. Oo. Nung para na istorya pamatuod. nga estate. Mm. Okay, what is Yes. death certificate? Especially ang date, ang lugar, kung asa namatay. Okay, because kung asa namatay siya, dito mo na magbayad for estate tax. Mm. And third is kaning extrajudicial settlement. Mura kitong gi-mention mo ganiya like magsabot ang mga igsuon, bahin-bahinon nila. Settlement. Mm. Yes. Ana siya appeal po, AJS ang tawag. So, but it should be in written form yes, dapat with attorney na siya. with attorney and then naay mo mag-sign mo tanan. Yes. Okay. And then fourth is authenticated copies of taxes and deeds. So diri na mo sud katong total gross estate mo, value sa mga property, tax declaration, may uban Tax ito deck. tapod. Oh. Wala siya. Tanan gross estate. Need to coordinate with an accountant for that. Yes, accountant. Fifth is proof of deductions. Kung wala magani atong standard deductions, tama na yung mga other deductions. Basta daghan na siya deductions sa law. You can check it or you can even check sa BIR. Lastly is kani need yun ni og accountant. CPA certification. Especially if mo exceed na og 5 million inyong asset No, or standard. gross kay di man pwede nga kamuray mo ingon nga oy 5 million na ni among kuan. Dapat na may third party nga mo Should be- authenticate. Yes. 5 million jud ilang property ana. So you need CPA certification. Di man madag, mata-mata. ra. Matahon lang. No? So, Kailangan mao na siya na, if mo exceed the 5 million. So, Okay. that's it. Mm. And then, if you have further questions about estate, Yes. you know, you can... Additional inputs. Yes. No, so, if you know. kung nalan you kay concerns about taxes, you can reach out BIR. Maybe Oh. they can insure them. How are you with Sureball your gud on say estate? to bag. Nga na, ano? But what we're here is to prepare for estate planning. No? Unsay importance ba? Yes. And That's right. kanang unsay possible nga ma-avoid Mm. kanang like mga conflicts sa mga anak. Yes. So better that you consult an attorney, an accountant, same Yeah. time for us to give you a solution. Okay? Yes. But again, if naami nga wala na discuss about estate taxes, estate planning, you can add your input. Appreciate na namo guys because matinabangal lang kita kay not all Filipinos knows it.
Yes. Okay? When I talk to one of my clients, no, pag-story ako about estate tax, estate planning, wala lagi ko kay bawaan ni sir. No? Wala dyan. Daghan na kasi properties and everything. Muna kong ina na proper education good sa mga tao para, di ba? Malikayan. Para good ana nga nag-drive ka sa kan, giingnan ka sa katong ahead of you or 9 taon na barog. Uy, nabay lungag dito. Yes. Moagi pa ka or di? Dili na. Possible, di ka moagi or moagi ka with precaution. Yes. Di ba? Or diri ka kilid Di ka agi. pagamay. Oo. So, same namo as financial coach, we're just giving you advices, okay, that can help you, that can add value to you to make sure that, you know, the wealth that you've accumulated for many years of working sa mong trabaho or business or your profession, it will be transferred to your next generation smoothly. So, yeah. So, that's it for episode 19. Sure. All about estate tax. Wanted to add it lang, maybe in the next episodes. Naman ko na kitawag estate amnesty. Amnesty. Maybe in the future, we'll be I think that will be discussing our next topic. Yes, next na siya topic. amnesty, no? Estate tax, ihapon na siya. Amnesty. Alright, so that's it for episode 19. Hope you learned something today. And then give us a thumbs up and then subscribe to our YouTube channel. And share this video to your friends, guys. Yes, thank you and have a good day. Bye-bye. Bye-bye.